Muy buenos días, que Dios les bendiga. Good morning, God bless you. We're here again for the devotional for today. Estamos aquí otra vez para el devocional de este día. Remember that tomorrow's Mother's Day and that we have a service in the parking lot, driveway of the parking lot at 9:30. Recuerden que mañana tenemos servicio en los carros en el estacionamiento del garaje de aquí de la iglesia a las 9:30. But today I want to talk to you about the believer's judgment. Esta mañana quiero hablarles a ustedes del juicio del creyente. And we're going to start off with the verse up there, and we're going to go down each one of those verses that's on the board. Vamos a comenzar con el primer versículo ahí arriba en el pizarrón y vamos a seguir esos versículos hacia abajo y vamos a hablar del juicio del creyente. The first verse says this, el primer versículo dice esto: For the time has come that judgment must begin at the house of God. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. And if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio? Let me just answer the question in the verse, and then we'll go on about the believer's judgment. Primero, déjeme contestar la pregunta que hay en el versículo y luego vamos al juicio del creyente. The question is, what's going to be the end of those that don't obey the gospel of God? La pregunta es, ¿qué va a ser el fin de aquellos que no aceptan o obedecieron el evangelio de Dios? They're going to go to hell. Ellos se van a ir al infierno. They're going to be condemned. Van a ser condenados. Remember, I told you there's two judgments. Recuerden que les dije que hay dos juicios. The white throne judgment, el juicio del gran trono blanco, and that's the non-believers judgment, y es el juicio del gran trono blanco, y ese es el juicio de los incrédulos. Their books will be open, los libros van a ser abiertos, when their names are not found in the book, and then they will be cast into the lake of fire. Los libros van a ser abiertos, y cuando no se encuentran los nombres de ellos en los libros, entonces serán echados en el lago de fuego. But there's going to be another judgment that I told you about, and that's the judgment seat of Christ. Luego va a haber otro juicio del cual les he hablado, y es el juicio del Señor, del tribunal de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo. Well, judgment is going to be a terrible day for those who reject Christ. El juicio va a ser un día terrible para aquellos que rechazaron a Cristo, because they didn't believe the gospel and they didn't trust Jesus for salvation. La razón que van a ser condenados es porque no creyeron en el evangelio y porque no confiaron en Jesucristo para su salvación. There is condemnation for them. Va a haber condenación para ellos. But yet Romans 8:1 up here, y luego Romanos 8:1 aquí, says that there is no condemnation for them that are in Christ Jesus. Dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Those people that not walk according to the flesh, but walk according to the Spirit. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Remember I told you before too that there's three types of people. The lost, the saved, but in the saved category we have the carnal Christian and the saved Christian. Recuerden que les dije que hay tres tipos de personas: el perdido, el que se va a ser condenado, y los salvos, pecador perdido y pecadores salvos. Pero entre los pecadores salvos hay dos categorías: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. That's why it says those who don't walk according to the flesh but according to the Spirit. Por eso dice el versículo, aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. In other words, as Christians, we ought to walk in the Spirit. Como cristianos, en otras palabras, debiéramos caminar en el Espíritu. If we don't walk in the Spirit, then we're going to have problems with God. Si no caminamos en el Espíritu, entonces vamos a tener problemas con Dios. See, when you accepted Christ, when you were born again, when you were born of the Spirit, the Holy Spirit comes to live in you. Ephesians 1:13. Cuando creíste y aceptaste a Jesucristo y fuiste nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. The job of the Holy Spirit in you is to sanctify you. El trabajo del Espíritu Santo dentro de ti es de santificarte.
The Holy Spirit's job is to get you ready for heaven. El trabajo del Espíritu Santo es prepararnos para poder entrar en gloria, para poder entrar en el cielo. And one of the things we need to do as Christians is to examine ourselves. Una de las cosas que debemos de hacer todos los días como cristianos es examinarnos a nosotros mismos. We need to examine ourselves daily. I think Psalm 139:23 says, "Search me, O God, and know my ways." El Salmo 139:23 dice, "Examíname, Señor, y conoce mis caminos." So the Lord does search us, but we need to search ourselves. El Señor nos examina. Él nos ve, pero necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Look at the next verse up here, 1 Corinthians 11, verse 31. Veamos el versículo que sigue acá arriba, dice en 1 Corintios 11:31. If we would judge ourselves, we would not be judged. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. We need to daily examine ourselves. Necesitamos todos los días examinarnos a nosotros mismos to see if we have faltered and fallen and sinned against God. Debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si hemos caído, pecado o desobedecido al Señor. And once you do realize that you have sinned against God, you need to confess it. Y una vez que te das cuenta que has desobedecido a Dios, necesitas confesar tu pecado. And the next verse is 1 John 1:9. Y el versículo que sigue es 1 Juan 1:9, which says that if we confess our sins, He is faithful, He is just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Al confesar, dice el versículo en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He wants us to every day confess our sins. Él quiere que todos los días confesemos nuestros pecados. Some of us like to confess in bulk. Algunos de nosotros les gusta confesar en cantidad, en gran cantidad. In other words, we say, God, forgive me of all my sins, and we don't mention what they are. Decimos en otras palabras, Señor, perdóname de todos mis pecados, y no mencionamos cuáles son. The Lord, you committed those sins one by one. You ought to confess them one by one. Cometiste esos pecados uno tras otro, uno y luego otro y luego el otro. Así también los debemos de confesar. Uno tras otro debemos de ir a confesarlos. No todos juntos. We don't need to confess in bulk. The Lord wants us to know that we have sinned against Him. El Señor quiere que sepamos que hemos desobedecido. He wants to forgive us. Él quiere perdonarnos because He loves us. He doesn't like to chastise us. Él quiere perdonarnos porque nos ama y no quiere disciplinarnos. But what if you don't confess? And what if you let it pile up and you have a great number of sins against you? Pero ¿qué si no confiesas y tienes muchos pecados amontonados contra ti? Y sabes que has desobedecido, pero sigues pecando y sigues haciendo lo malo. If you continue in sin, the Word of God tells us that He will judge us. God Himself will judge us. He will chastise us. La palabra de Dios nos dice que Dios nos castigará. Dios nos disciplinará. In the verses that are next up here, 1 Corinthians 11:32, en el versículo que sigue en 1 Corintios 11:32, it says, but when we are judged, not by ourselves, because we didn't examine ourselves, but we are judged by God, we are disciplined of the Lord, that we should not be condemned with the world. Este versículo dice que cuando nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y somos juzgados por Dios, Dios nos disciplina. ¿Y para qué? Para que dice, mas siendo juzgados, no somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. In other words, the Lord doesn't want us to be like the world. The Lord doesn't want us to be like the world. That's why He disciplines us. En otras palabras, el Señor no quiere que seamos como el mundo, por eso nos disciplina. See, you were called to holiness. You were called to be obedience, children of God. Fuiste llamado a la santidad, no a que sigas en las cosas del mal. The Bible says in Peter that the hog, the pig, returns to the mud puddle. No dice Pedro en su epístola, en su carta, que el marranito, el cerdo, regresa al lodo, al soquetal. But if you put a lamb in the mud puddle, and it gets all dirty,
in the pig pen is not gonna feel good. It's gonna want to get out of there. Pero si tú tomas un corderito blanco y lo metes con su lana y todo en el soquetal donde está el corral de los marranitos y se ensucia con todo el lodo, él no se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza, estar en el lodo y gozarse del lodo. Lo mismo contigo. Si tú te vas al mundo, no vas a sentirte bien. Y si eres verdaderamente un cristiano, el Espíritu Santo te va a dejar que estás mal y que necesitas un baño espiritual. If you, like a lamb, go to the pig pen, the Lord loves you. He wants you back home. He's going to discipline you. He wants to give you a bath. And you're not going to feel good if you're a lamb in the pig pen, because that's not your nature. That's the pig's nature, but not the lamb's nature. You want to be cleansed. But let's go to the next verse about chastisement. Vayámonos al otro versículo que habla del castigo de Dios. It's a classic one, Hebrews 12, 5 and 11. Es el versículo clásico que usamos, Hebreos 12, 5. These verses says that God will discipline those whom he takes as his children. Estos versículos dicen que Dios castiga a aquellos que él toma por hijos. If he leaves you without discipline, it's because you're not a child of his. Si te deja él sin disciplina, es porque no eres un hijo de él. It calls you, in that verse, a bastard. En ese versículo te llama bastardo, because you belong to somebody else, porque tú le perteneces a alguien más, no le perteneces al Señor. So, and that verse says that when God takes you as a child, he has every right to discipline you, to bring about the fruit, the peaceful fruit of righteousness. Lo que el Señor quiere cuando te disciplina, si te disciplina como su hijo, es que Él quiere un propósito. El propósito es de poder tener de parte de ti fruto pacífico de justicia, dice el versículo 11. He wants us to be holy. What if we decide that even though he has disciplined me and even though he has chastised me, I still want to continue living in the pig pen? Que si decides tú que aunque él me ha castigado y aunque él me ha disciplinado, yo voy a seguir siendo rebelde y yo voy a seguir viviendo en pecado. Listen to me. If that happens, he can take you out. Si eso sucede, que te gusta el mundo y quieres seguir viviendo en el mundo, él te puede sacar del mundo. You probably heard the saying by some parents, I brought you into this world, I can take you out of this world. Tal vez has escuchado por algunos padres que le dicen a sus hijos, yo te traje a este mundo, yo te puedo sacar de este mundo. They might not do it, but God can do it. Tal vez ellos, tus padres, no lo hagan, pero Dios sí lo puede hacer. Look at the next verse, 1 John 5:16. Vean el versículo que sigue, 1 de Juan 5:16. He says that if somebody sins a sin that is not of death, you can pray for him. Ahí dice que si alguien peca el pecado que no es de muerte, puedes orar por él. And God will heal that person, y Dios sanará a esa persona. But if you commit a sin, if a person commits a sin of death, you shouldn't pray for him. Si una persona comete un pecado que es de muerte, no debemos de orar por esa persona. In fact, look at 1 Corinthians 5:5. I don't know if I put this one up there. I think not. I didn't put this one up there. But you can go ahead and look it up. 1 Corinthians 5:5, 1 Corintios 5:5. This young man had his father's wife, and he was having immoral relationships with her. Este jovencito en la iglesia de Corintio estaba teniendo a la esposa de su padre en relación sexual íntima, y eso no era bueno. That was not good. And Paul says, I have already judged him even though I'm not there. Pablo dice que yo ya lo he juzgado aunque yo no esté allí. He told the church, turn him over to Satan for the destruction of the flesh. Él le dice a la iglesia de Corintio, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. In other words, Paul was saying this guy doesn't belong inside the church. He has given a bad testimony. Pablo dice, este individuo no pertenece dentro de la iglesia porque no se permite ser disciplinado por el Señor ni por la iglesia. Entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne. In other words,
We have the right as a church when somebody is rebellious as a Christian and doesn't want to repent to discipline them. En otras palabras, como iglesia tenemos todo derecho de disciplinar a una persona que está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse de su pecado. But let me, finally, let's go ahead and go to another verse, 2 Corinthians 5:10. I don't think it's up here either, but I'm going to go ahead and write it up here. 2 Corinthians 5:10. Segunda de Corintios 5:10. That verse says that we must all appear before the judgment seat of Christ. Ese versículo dice que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. In other words, every one of us are going to have to give an account of ourselves to the Lord. En otras palabras, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas un día ante el Señor. And then there's Romans chapter 14, verse 12. Y luego está Romanos capítulo 14, versículo 12, perdón, en vez de 21. 12, verse 12. That verse says that every one of us will have to give an account of himself to God. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. In other words, we are going to have to face the judgment seat of Christ. En otras palabras, vamos a tener que dar cuenta al Señor un día de estos. There's another verse in 1 Corinthians 3:13 and 14. I think we discussed that yesterday, how our bad works will be burned up and we'll be saved, but we won't have nothing to show after having been saved. Ese versículo 1 Corintios 3, 14 al 15, les hablé de eso ayer, que las obras malas serán quemadas y las obras buenas tendrán recompensa, pero si no hay obras buenas, seremos salvos así como por fuego. The verse that we started off with, el versículo que empezamos, 1 Peter, which is up there, 4:17, 1 Pedro 4:17. The question is asked, or it says, it's time for the judgment to begin with the house of God. Es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios. Listen, you don't want to be chastised by God. No, ojalá que no quiera ser castigado por Dios. He can and has every right to do that if he wants to. Él tiene todo derecho de hacerlo si él quiere. He can take you out of this world. If you're being naughty, él te puede sacar de este mundo si estás siendo una persona perversa, maldita, siendo como cristiano. But don't go for that. No seas una persona rebelde. Ask God for forgiveness. Confess your sins. Listen, you're not perfect. I'm not perfect. We all sin. Tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Todos pecamos. But when we do, we need to ask for forgiveness. Cuando llegamos a pecar, necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. John said that he wrote 1 John so that we won't sin. But if we do sin, we have an advocate toward the Father, and that's Jesus Christ the righteous. Juan dijo en su carta, primera de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. So, if you do sin, confess your sins before, don't let them pile up. Confiesa tus pecados, no dejes que se amontonen. As soon as you know that you've insulted the Lord, confess your sins. Tan pronto que sabes que has insultado y pecado contra Dios, confiesa tus pecados. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you that you love us as believers. Gracias, Padre, porque usted nos ama como creyentes. We thank you that our name is written up in heaven. Te damos gracias que nuestro nombre está escrito en el cielo. But Lord, help us to not be disobedient, rebellious children of yours that live in the flesh, but help us to live being obedient to the Holy Spirit. Padre, ayúdanos a no ser hijos desobedientes, rebeldes, carnales, sino que seamos obedientes al Espíritu Santo. Lead us and guide us, and help us to be holy because we know you are holy. Dirígenos y guíanos y ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. Father, we do ask that you forgive us of all of our sins. Perdónanos, Padre, te pedimos de todos nuestros pecados. And we thank you that Jesus promised that he is faithful, that he will do it, he will forgive us. Y te damos gracias porque Cristo ha prometido que él lo hará. Si confesamos, él es fiel y justo y nos perdonará. We ask all these things in Christ Jesus, our Lord and Savior. Pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. God bless you. Have a good day.